Так, мы в эфире. Ассаламу алейкум, сюрдихер, масейра аят маша уода. Сегодня стрим на чеченском и русском языках. Всех приветствую, друзья. Таган война ялол, январь, шезерта ялол, что тут ойсан саат 2 минут. Дуседар хенсер давайн. Тайца саат 2 минут джахаралар хенсер давайн. Цагана авай стримце Ичкерия Идигов, двоеточие Ичкерия, Украина, протесты в Иране и Мадуро. Платформа открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Таганлейра Цабай Двиздрей Бархолх, 188 стрим Ювай. Но чучуа волчуй, Россия волчуй, шайн безопасность амал буркаш вжири. Остака аят игад вашта холда аят машу юла. السلام عليكم حول محكوي الدنيا تلاشت طالوين قشدو شنو كان خين خدو أمريكا السادة نصيلتي لتا سير بتشح لجا عند دات سون بتشح دعوة عرب إزدوش سون زدت سون ساد عيان دايجن كا إذا الدنيا دور نظام تسا لاتش до حول سنة أورنيستو شم داتس международное право так устав ООН директивы столкнуты сюда потом Организация Объединенных Наций Америки مسؤولة Путин ليلوش دولهم سنخ كردول هما إذا سيجر هنسلا حالات سير بريزيدنت دعوي هنصار سن بيشبه Бол бирбуэ. За преступник то наркотик шай Америки куяйтша сигмелдал адам алах дешлу цар сига Россия царя китайцы айла барт беша сон дехал хати база сейсан кичим методилата тома ядоч буш элла сахан чубан сар цан шин хасате سيري بريزيدنت لاتsa ляс дагнатsa дагана инцетсон судьяшая сушини судьяш ижда кайлвахертиш цахиятриат сига сюнсела сига айдл шаш оттор тут сига айдл тхани худу толушдар тут сига дол нефть газ кыйормасума да белгылдахсамду сюнсела ملدو نفت دري الدنيا ملدو любой подчалке алсамат ошло хилер. Россия да арабские страны да милла юр подчалка духа нефть по количеству духа дуэль издуч масара. Да исендо хума шебунер дохкет дат шаэлла чаэлла Трампу и положение нисельча царь идер цецбой мосту штаитен цецбой. Dünya donida ويلردو دينود دل يزبطابي ليهردات سدح أصبحت على سيدنا الشتات أمريكا يرألا سناهشت دزل ديش سناهشت سدعش دوغ دلنا ليش دوغ دنيا دولا شبعاسو بتشالخ قيل بتشالخ شنزا شاش بتشالخ قولهاش بقالي وش بتشالخ إيش تسير تاندي عدولما بين نادورسن صورت اوت لكن زر هوش دقناخ يرى بيشواغت شوار فنزويلا دالات ساعتاخيو Гренландия данет сюда ёхкартах вож есть её вож почалш тарна иш наркотик из нелор вож сигар баш сига кёрт аш был президент иш мусу иш преступник чубок беза его halka derken işte eydin humdukata yok bes momenta ilaç doşa İran ya hayya Venezuela hayya kimichados tigo gurja hayya qiyash amas işte adam ara dalla tigo doşa hayya duhla ebel işe da bizza sarliloşlara şaya
شان بتشالق شناي شان بتشالق والعيدلش شقاد الخجل العيدل شاش خجل داتس شاي لا نعليلش بوش يشتبه بيس خيش أورل ديس يشتغل يلوزن شو بوش يعني даже ترامبس элду إيراني عشق نحب أقدر ده ونك ميرني أدم ماشر أدم أشدوه وهات خو تيس دشن شو داخل شون تيك تومبا سانتي وات إيران دش لو ناخد سهول دوش لقنا هو دغاتش باش مش باغاتش باش مصو حينكو آير لقزعي دريق دنيا تاعها يرى أوكرين يتعر بيش بلطوم أوكرين دعال حالات سخش بيش بلطوم بيش ومدو تسالي وشتر مو خدو ألا إشتيس بولابو إنسخو بريجا بيحكن تغي بتشالقا كيغل خويبو تغي وور بتشالقو زي شو تحقيقو بتشالق أمريكا قد ساشي يغدي قيادة يو подчеркну, мы согласны обеспечение безопасности Украины в случае Украины с коалицией Бортбинеша. Он со свой, нагасан, ласк со свой. Да, том сецбер уже монцетвелер, рудуца гош, вырночатеру Путин, агетрия. هون خيتشترش إزدون ديشرع أوكرين حالات سنت بوت وولفل تقول كوبش بيشلش شوانا أوكرين سنيول بتشالخة لا تسلت سانشين ساعتي حالات سعشوا الاشتيهمش سنا قاقويتش دقيقة أنا اشتقير بشتيش عشت ترامب وهدو تناخا بلغل ديالش خدر سنة مصر ديال كرادو موقع ليلوش درا الدنيا تعدو لازم تساوي مصر هما دانيس دوي ويا نيسو تعلاتش دو اللي غميرش نيسان اور وقاورا شاين نتبول شارة كان خيتش اوري وقا ندحوش لاتوش وچه ساعتيشن بوت سوتي قوتشغر نتبول شار اتو بوش نتبول شارة وقتيالخش سوتي دالو واتش استندو مش دلا نتسونا در مودو ترامب وشا اشتا وشتا تيت زكونش دو شا تيت دين قميلش دو так от освещал и переговорный процесс вот в Париже Хабяхин что хус Хавай ще нуцу кушнер битков загу قزحة أمال ديش درا زلا دوشتر كنت موعد حاجة عينسو هرشو عندنا هنزا قزح شاي أدلني شاي وإسكرت سخولا أدلني أروجيت سخولا هنزا دولتش حولخا ومسارنا يوشير أوكرانيو تسير إسكر تسير تملوي المسار جوابو رسين دو حالات تشبو الاشتا يومش ديتو شيء تاخنا عشان تونسس بوها от Украины безопасность кирим худбоч том сечичон таха и метике нисия мохнисия ди алсон ахшен ца герц чубахен قيرت املو بلاع طولم بحثوا تحسنا ويشن چوبو دي حالت باش هم دوش باش وزا كان ذا دينر كان شاتلنا إن ذا حديث مدات في примерно идут дичтош от Америка Трамп слат что ама суна ерша резбочбу Франция хитатил почалхош мосу резбочбу аш лилош дернис дат тигавар преступник ля мого ля сер президент лацаля давахар нис дат ацу хуло эту кеш почал Китайна Тайвань олшился территорию шайы оцен. Цичубаха протулуша не ошумдус. Ахукарна милворша على Ирак لا قير لا شايف أنا على территории خلشة تشوفوا عن متك حالات
Sen ne yapmış mettigliyorsun. Ama dünya dolizm da dersen sut edaroş dos. Ama sen ileloş şulşi hukukuna yani mela döhel da sa deşluk amela döhçü mohdu hudu Trump düştür miş derzer duel. Sana avara sunduhala Amerika'da nahbu bu Avrupa bu Amerika şu ser politik bu inza okşaraha ser خرج مشغول بوشبو سير برلمانت يا سينات كونغرس تيجا سارة تولم بوكا ديمقراطش وندوحل بوتشا تولم بيحقن را ستسوا يعتو بوتسير داخسار تناها لا صدوش كين وولها دعواق يعتو بوتسير يعني إيش دوديت شونش داخسار ديتش وخار ديتش استهم التقاء نويابر بطح مدات باش целый год وصان آخر صان جرا تصوم درك دنيا تدق إقل داخل يحمدات سنة موتسل إيفرلين شولز شين نوبلسكي بريمت سيل اليوز وحنون الدويت وقار هنس سيجل سير نفت دوي أصلا سا شين جلسة متك بلغل ياقل شينات سنا بيت خليت غتش ازدو تسوليور ازدويتش تاقين سيرا وقار حالف ويتسن يول سير فيتس بريزيدنت تو الانتقايل إتازود مدورو والشينات فيتس بريزيدنت خليوس سوهن ذا دوحل أمال دينا حالق شاما سوما اش الشن رئيس وريشي هن ذا دوحل أمال دينا الدويتشدو شاش شوتسا ساعة ورطوخ قبتشال شن كوك الغوريات президент аш савал вес аш вилок да nis датсер да цигаха бяхкен от сунюсер от Venezuela шо хуст вормет эзерсек кубинч бу кубинци темлоих бу да кузы дабана цер оружие керлуша Китайстан 200 эзер якуст эзер миллиард ашдылсак هو بوتين وريت إذا مليار دلسر وريت مليار أخش دلسر إيش تيجين بيشهل إيش حقوش أورد عدوش أورد دريجة إيش دو أكا هيدا خيول بتشالخش برازيليا تامويش باراغواي وأرجنتين خيول بتشالخش سيق شو سنا غيث ما غيث شو قولوا غيث دات زعلا وخير برت خل أرجنتين Putin şen Ukrayna salu aşunu yeri Ukrayna yasır. Venezuela вышел почашен урцан диар. Так за бакхал мешдат, потому что фейк волцунах подседальный амер дешлиш. Ишляч халдут саларчон. Так асмал кузаха Иран я хая та Кавказ, Грузия хая, Ваймах хая. كيش نعش ايبل ايدل ادم شدو دول دل تسقون ريز دو شهور تسوش تيتس بلا الدنيا دول لازم قدر يقعد اون ناتو تسونا هو خطال ايش تحلدوت سلاكشون اصلا خاطر خلا خاطر شروب شوشة ويتساعدوا شحالي وارادوا شحالدو وين دار سونا شهادة اشنا بوقي وشمو Men det är så att Trump och Lillestega, Amerikan och Lillesteg, så jag inte skulle det då mer till silo bosh. I att det då har ju rätt låsen. Där finns det där i Venezuela hayaqar ju Greenland hayaqar ju bara Kanada تداش ده دولين أكاز وترى إز عاد يهودو هردني نو ميرا بريادك دعوت لشاوجة شكتوه وشو شكتوه نيتبوك شكتوه ترويك كتوه غير شو يوتي دعمو واتنا ولا سو إن ستوب الدواء يا هو بهندو قليل أشتك Ну бахан цар ёки почалшуют Америка, Индия, Китай, Россия ищи. Цара dünya dolizm ца شليلو что цабух бошло алаче сути дало это скето. А чудо сейчас что масума нагахаха сдеше шайн лурда гертеше война войсан его почалка кил киги почалши киги альше киги яцеше почалш dünya то почал.
Серна, царца, моденя, вот международное право, аж нарушитель, аж илушдар, харса, вожду, педадори, церкоч, борхе, царн санкции, шкиер, вожерей. Да, هم шьёдот царь, Украин, или России. Так, война, вы почал, кулла шаа, войн телят, вы призываете омбен, от сына, войн вой, вы почал, яцы, алла харстер, дуйц, войн дюр. Та вукара, войн вой, жёки почал, ица ут, исан дул, мшаш, вилду де. Та дуня для что, низама, тан хуманца, نتشي بتشاقي جميلة يقل هم دالشة أخر كاتشبل صحال يقن صحشي بتشاقش نروشين международный право хоче مسار برتقل عطايش سيجر بتشاش قدر وجدر عطايش يهم دش غير سيستم ياتس международный устав ООН и СРБ. И система вот шунаха и зерка ючил заявление шкидер разного рода, значит, принятие договоры, и рвожер оказывается мышмояче. Просто это бумага, которая ничего не может сделать. Бумага. Потому что акех яздиче, вот скех на аркех да дедах, когда акех ялар шанец болден чувач. Иштумду. Ак шан дюалт он саават дозулдеш что Амялдеш Трампу Орсана Цаммо диждатель Орденсон Путина молдик шоду, что там 10 километров не пошел, а ох, раз халят вожляция. Так идущим был уж из баба кечеря мосу президент халатша это шало чубикуш или да так суна я это дочь. И нет мабуца был бокшкуш. Так ой змелоза сигавал кадыру что марионет что заявить дин ждется кар حاطون كمان عيال شاين سان شين صحتي عندنا أخا زيلينسكي حالات غال حوالي روشاش يعني إذا ديت وجا ديت إيهم مش لا تشدو نتسألت شون أقارن خذول بلير كيغل هاي بو إتغايت بتشاب خذر أقارن هودي دو Европейский Союз زي وقار أخر ديشتو هودي خال ديشنا أخر ديشو خال ليلو شو متاع يحتسب واتشكن يعوت صلار شونا حقوش نتبات أخر بينسو دير دوتسا أما يشتوار كيش لوشية Россия тулан сабахти тхаршея تعطي والتا أخو ديشتو بوتين روزا ترامب ديشتو هما ديشتو زيو مش خدر وجدر تنتقايت триллиона долгов юж мои Соединенные Штаты Америки. Ашаш хидер вождали мосу адах нокар обнули дуа суры Америки начала экономические потери хурил шумду задичду. А война стартич шаме газет штах ештах вухду элер тиш был нахбуй тиш был политик саргай было дочь маца на самом деле официальный документ швой деш дать ну цар حديث ريعة положение что я что абдалла от сумантаца авора юрдер дать шаршала европейский почал ишкетчелю а царна мела цар дичтер ниш дать цар ниш резоч Путин заявление на Китай ден кечар ден цац шум шлячду гудук худу в основном Трамп лилошдара худается ает ря от Путин с 2 триллиона ахшу то худа понятен менядик давай туда-сюда чую шмоворис ахцунах от волхол чохтердат сундат яче хагуш делер худу سيجا عطوديش 2 تريليون سيجا اتيخ شرع بول بيز ابسي بول نخ بيت بالك так اتيخ شرع уже президент خدمات سخرنا دين ويتسا قدر ايش دو قدر مسومش تهن كالتر جويسن توار دعد الاخش حقيقة اتبوش متجات او تسهويسر от Венесуэлы мела чунатса бог билгатче чунчуэрчуз уже ويسا نوبلسكي بريمي يشياتشن دقا والشو تروزة حديث ريح دقا وقارة
إنت حديث كوبا خير حال وصل يوتسو إذا وجه عليهم شديد. عند основная надежда وهي öyle فودها شمالة وين ريز دلاه ديت ساعتها ثم تاعتهم البولدش حاجوش هور يا يوروبيسكي بتشالشو تاخد هنسخيريال ويبر شو أمريكا Mhm. конгресс هاي في سينات تاعتها سارة даже от ша президент был Трампа духал цун партия духал нах то нах бота уж демократ что-то хурпош бо цулил чен резбо чен бо инсар тут ият хума цулил что цу бен был том цу чубан динер конгрессе хат не да бо уйот дин суз цуна резбац что халот ал эпштейн ор цулил до цаум шнуй иштат эйл дахат что за haltsara ta يوصل ليلين واش قدر يتصحون شنو تصير ديش شنو مثلا خس ودوس إذا إيه حالسا إيه تغيرش هرا أخون سا يمسوما تسونا أز عنده أيضا أيتنا يوم لاق أي لاقتش لا الغوقار ديش حقول دوق وين عند خدوق لاقت دات سرسون عاقية تريعة يشقيل عدريك أصلا السيتواتسي أتصان كيرن شين كيرن ألسان حقوش ديردو مسوما أعلاتسو إيش تمدق أصلا حاجوش درسلارش. Markala ja DRSul ajat et Ukraina ها؟ ها؟ نعم. ajat dukka nyt i huču uncabeloš ja prosta laske kirješ buš ja kubandu царилеш. Царь том сец боя гарантии безопасности обеспечения. Во-первых, цуна эскер, ша эскер чудо, она защиту границ Украины дагачь буш, хахетря, адицря, да? Шола ахчуцан эту багач буш, узлага герца, шандол герзды, шандол оружие луриал. إيش гарантии безопасности بخليل داتسال إذا قاعدوا تصير تصير гарантии безопасности وقاعد ليش سديتش ورشان شالات شرداتsa ورش ورش غير территории далеко из территории цаларчона цигат омсасон бой alla выборщ яргио референдум яргио алхадыш هم за чех дердо чехтердац фундация гарантии безопасности чахач кирим больше положение халкан цахалча цара каждый мабат каждый снера бог больше мацахол гарантии безопасности алхудача свободная воля изъявления пыргатта شينا دقاه درا تشيخ داقة ثم براتو يليز أردو نقاسنا خارج با سجود شوش ثم دياتش بومبا شو ثم لاتش قيرم خلش ثم ساعة نيسا وش دات إستن الويبرش على وين صح صارت برش لاتش على شيء 500,000 سالتي تجاور إشي ويل شيء ريفرندو على أسخ شيء تجاور ساس بالمريانة شيء يتنا إيش كدر وخرج إذا دنتا ريفرندو شيء إذا تشك داكن تشك متدار دا تسع بتشالخو يوروبي قيش بريزناي تصير شون وين بتشالخ صار إديش إيش تخردو تجاهدر أغلتسو إنذا ديش إذا بوخبوتشدو بوخبوتش خلر بحندو وين قشدر كده ألتشم بوخ تسهلتشا سنها هتا مقارنة أديتشا سنة أغور سوتيعا يخاص دولا يخلق إلا أنبوتسلا بلغيل ديال قشول إيهم إيش إيهم دوك أقارها ديتشدر أي свобода воли изъявления хилфес гарантии безопасности хилча أخذتك شان لؤر وإردو أخذت لؤر أول شلچه آخر دیش در هودش یکل پرزیدنت خرجه یکل پارلمانت راد خرجه یکیت سیگاری آنیا باشه области باشه نه با اشخیصه ایتام دو سر دیش در دختونا اشخیص داره گوش دو خیلی داره بلغی خیلی تیشم باتس آورد تیشم باتس هم باتس شه
سال إن دلور داتس هنس حول حاجة عاش سيرنا سنة تيش بوت سوم ليلورد провокац ليلورد على تعالى ليرسال переговоры يوخ شعبي у нас в 5 году алшаинца генерал Зарватин цар اه Зарватин الله هم ياخد عبولي цар على بس شمل بدون اسمه شارع ويتسا переговор شيرخ переговор يو план переговор Романа учая. Романов, да, и Романов, и Семашка, и нахуй с Романовой. Скорее всего, сейчас подорвать не царь, а мой борщ бардуку отряды, сейчас взорвать не. Войн убедер взорвать не, войн сухайна, и ждаться, войн следующий этап, блок военных вопросов, чеки альчолта, хлиеши, блок политических вопросов, сулда блок экономический вопрос. Из двух царь. Он дальше и по первому блоку царь действовал, как царь ген, чехцедол, шмелла, цацел, ошиб, щеля, шолах блок, и чех дедош, это дальше царь лилош до царь, сорвать, не вот он будет царь. И هم Украина лилош до царь, авецу. А мел хо адиче лилош до, так гурдо кухолсу, гурдо куй. هايت سون هايت ريا إيش درس حلقة وين دوت شاء إنسخار ليلوش در موسكوا عن ليلوش در رنجوش مودو دريجة ساعة تيشن بوتش نعموش إمبيري إمبيري تسهلا على أمريكس ليلوش در وين جوش دو вообще ساعة دوش در سوكا ليش در هايت ريا ترامب سودار توش دلهما سود عاش دلهما igen der do ela تسخيت سود سان أور وقاورا جنس دولا санаора и международное право и дёльшер. Мелла цена закрыть его цею, а и сандалом лила и щеля, за совсем только право сильного, ниц молчаный, богою чумпусах, нису цахолс. Един цахол, един янахн халат цахол, о дунья цахол, дабölчер цахол, цааур, цуна холцул, эдемма рез хурдош, умдацыз алгырц. ادم ريز خدوش حلقودي بعشرة حلق ليلن دولهم دوي اتستعاء ستس إسلام دولهمش تريتورش زخوات يش بيلقيت أو يريجا أفريقيا مليون تريتورش حلوش آسياش حلوش أمريكيش حلوش إشماليلي تسوهين عمل كوش مدليس يريجا إسلام دول سوت إدالو يرشغات شبات ساعة دنيا بالناخن تحقق عودل بات سوهين سن هقر دوش دول حل إذا دخنا عن خوشدو إعادل سارة دوخدا نكشدو ألغتسو إست اليلوالا ترامبوي سار كلا президент خرجا مك в то же время Путин лилош дадуй за чех дерду эл цахиетсу и чех цадальча война пайдадуз вой бухтир дохотсу дадах диш вой хомдуй царока хо алелче вой бухтир вадатсу дорду и уэйчало, и уэй гарантия и ресурс обеспечения. Цутахл дезвай. И уэй долша, и договор, арабы, лилош, сасбол, нахбо, цаадуич, вождич, хедердуич, цаабух боч, амешдеш. И хумо худо цахош, лилош бац дохабар, духунду хукшя, уэй мастер, чем пейдах, хедл, хумниш дичбу. А хадич, хетш, баца, сардахам дац, قيت شبعت شانسا قديت سما دات يتخزع يوها ربل ساس بشبو اشتوني عدي مع الملايات وتسرت آخيان أمال دا ديزر يقمتك أستو يزر يار أسأل أستيري سوريز وإلس وزكاية سا بريام إفير شو آخيان دا عيدوشنر أعدل سوريزو أما هيد شاد أقار سيك ألديانا تناحبوش شو دي هردن يتسديحا مش عندش مثلا أخوه در حريز خلا بحال دوار سوريزم هو أما بوحك بالليرش بالناح سودي سود بوحك بال يرى دوهرة دو سيرمليرش دكونت إيش دو أما تصير شاش عادل دو ألس بوخ تصير بلا بوخ أحبل ألس أحبل أخذ ناحنا قردو سونا قردو أهانيت إيش داتس قيلاش قول دل تعدد ديزات يخميرش ديش يخميرش قيلا دا إيش داس بريام عاخي نوس إفير شو حديث الهرا دوهرا عادل إلش حد عريز بوتشة
halşay представить, bu şaş buçutsa boş. Şöyle bakar, emel diye açız, emeldin, şişo halka darcağız, emeldin, her bu üç bul, nahın, dadırlı, hokarts emel darcaç barışa, milüş bu var, şu iş bu yıkar, bu üç şu iş masu, sen edile, tsela duşa eliyel boçarız. Hagaytlı şey, bu hagaytlı şey, yılıştır, bu da elçi, hatsı gücü, diyor, emeşler, emeşler, şey, elde metliş liloş, ililoş bu. Liloş da şan homan buh boşluğu hagayt elçi, hinze hokar elçi hokar kasel, aş düçleri hon diç iş yok bu boş batçın. Hon batset, se düç sum dotset, buh bosten, iş güç bol diyen elas. Hon da bu elçi, sa şi ko ditler sa homoy diçi sa halat ve diçi sutah bu şars bu. Ser sa bu oyotsa, bu ser deş bu besi berige ve mohsaçım peydah bu. Ustir buhtir ve dadahaç. İşte dünya lehte kurz derler, dünya lehçe. Utsumut ya ve doğu den sutir dadahaç yılışmış dörş Allah'as. Asa mesela şun hazır da ol. Turiyezu amelde. Vask ilah amelde. Şu ahir priyama her haditsil homu khla homitça خرجوا حميتشا دعوتينو هر هندنا أو بوخت دوات سون شون دويتش شون ميلوش دو آلا وبوخ بوش بتسر دا وخلق وخرجن بوخت يره دادش أمالد وبوخت دا برنسا لاتوش دوشلي سرت وخ أمال دويلا داتر أما أس دا وارشك مسرجة هند دو أسيخ أمال دوخ أميش أخر ردينا مسرة هتسا بيد بوش داخل دولدين إيه دعيت شون دعيت أول أهل حديثه حيبوخبر حديث الآن وحداش دول مصر منا بوخبر ليلوش دولا هما موهدو مصر ألشة أشخاص خاطر جوب دوين دول أتصير داتس مصر لجأ دش إيوال أميرش دش دينوش بوش إيدو وردا أور ليلوش دول إيوين بيدا داتس ويخلقن بيدا داتس يتسعني بيدا داتس أما تأهت إيوات شول زامنا وكينا بيهن سحلقوش بول سارنا خا ديزس سندت سارنا خا إيتا مسأنا خا إيتا سوريزو أتسومن تاعا آخين سارس أمالدا وعالقيلة أمالدا أختشو آخينا الدعال أزاخين دواي أعدلو شاي دوشتر حوني شاولو هندو موهدا ألسار داخات دادعيت نساخات سحال إيش متسات ستراسبورغر ستوكولم قولوشينا سارك أس خبر داعتير أخوة محكمة وخلق أن بتشال دحل باق ده شندو شو أعلان تنات سات بتسعون شو ديش برش شاش دوش سن اللي يلش بو اللي لنا بو حبواش بو اللي يلبش هيتس أوديك دنيا حيج أو كوريو قوال وين بوخت دا وقتات أخوة ساعة بوخ بوش دوسوي يدوي ياتس أغارسو إيش تبدو أصلاً Ajad, barkel diri suilo ajad. Hint روشاق تاريخ تعليلش وبول تعبول بيش تعيشكي وقوما نسقتش تعشي تعليل دو الخيط نان تكاش هنا ورو تعبيد بات نو تعليلش دقا هيت تغن أو يوروبا روشاق تعبول نان تعجم غدا ديستغلا ورس دولة تعجم الدنيا ناوي وقديته يوم روشاق تكويتش شاش قاعد لي بوغر بايتات وعيد لي بغم تتاش واحد 10 اسقي بيلا مبوي تسيجسينش واش просто وي برت سخليش ودوك سو историю شاش ليل النقدوي برت سخليش بيتان دياشي يبغى مكتر بيش بكيتل بينامو получается цар лилоштер худуй цар лилоштер питен сандо وي خلق برخل بو سايز بعد دويستي إطلع قيت سايت قيب خلاص نيابرح درك دنيا تاع يكلش حقول بين إزرستك درك دنيا تاع بولشار قد كاجدي إزرستك سايكل وش سيك إيه تسمى بوي وبتشالك كل يوق قول دنيا دون لازم تساع سلطة أصبرت على شدوي هقر بوش برت مو بقالش سلطة ده دم بتشال كلن شلطة صار أربل تيبني سيادشيو توكمي سيادشيو ريون سيادشيو ألا سبيد بتشال كار داكش ليش هنس خوز عليه لش ده إزدو
وين برت بوش بوش برت يا وصر وين سوات وين خلق سوات إس خاديس آخر برت وين تسهولي تودا شدا أرشة سند أهبل ليرش بل أتسمى ليرش بل نخ سانهم يتسقيت ليرش بو أما تسقيت يا خاديس إيش أقص أربل إيهم نشان ليلدر سان ناقص ديش سند أهبل ليرش وين مستخيرات سنا كبدسير ديتر يا إدول جوش دو حاجات سر مليونش دلهم هر عادلن ما يدوش دو سر شش لنهم دون ويديستم دات وعادلن دات سر عادلن وي هر دوشون سر يا سونش دو دوش دو سر ليلي خش سر ديشتره ومستوچن پیدا دلهم دو أخ أرا ويديش در هودو ألش بلغل أرا ديش تسعدو وي أخ أرا هانز أوكرانيا признание كوي وبتشاكا законный дотча чубяк да ляц геноцид чеченского народа بريت октября شو вчера سلطة عبر سل حلق إز نيسين يعني سعولر وجولر إيش ياسر هند سلطة خيسة بال واحدين زاد خدو زين إديش ليش بو آخر ديش تعور يش مش أور بتسا يعني إديش وش ديش أهالش ديمقراط والد أخش ريليجيوز سيستم والد أخ هنياد بركتترات والد أخ وش والد إهمش ديش ليش نحبوش أتصمنا تسارع تيشة وخلق وبين ستسم تاعه بوش بول نحبوت سار ديش لهم دوي إبوي ويس ستسيل دات أخ آرع وين برت مش شومة تاع آرع برت بيجنسي سار برت موخل بيساتش وخلق أن تسارع آرع بول بيش президиум правительству. Это временный рабочий орган нашей власти. Решением парламента, решением тогдашнего президента ты Белградяхан, аж Бог побесил. Устя и дать Бог бержена и вообще хил дать масна иди искать шлиш буш. Это лишь это Бог бош дать сунде иди асличтер. Это Бог бехадур يهدول مليون دي اسالچه из лилицар. شيء زين وصلت شرع سر داوالو دا سنا دا ساوال وصل دوك اماغوي из اماغا عمر президент سو دين دوت سو كوچه да хитен сул халх был президент шкячар действовал он жди и что он да дезер бусер почал хол езер имарат хол езер и да дюч масхана хада хдар извин юqirat шдар зраст швей وتسع سيز داكرش داكتي بوا بانساكتي اولتسولش انا دوختي شيدمم غدو именно ياهوش نيابريعه تيسر اوكار دوك دا ويل دوك كي بوغ بيش واتس ووك ويل 8 مليار دولار حقيت اليل دوتسال حاجيت سو دين متك سنه دات سو اردخن ساعه دوكمنت داتسر الدوكمنت اردخن سهالش أمال دوي شين قدي شرع دينر تسحني كوش دوخش داتر وين زكون كوش سديوتس أمال ديتش قدر ديتش شو صوت سخيت وش قدر حاجات الأس دين دوكمنت وستاتيات بياتي ستاتيات ده نجح سنة ملخ دوكمنت يتسع أما زوي وين государственный сайт газет опубликат дин дятся бух бацелду от сумат цана дисло лунша голос Америки кешна хохна чутесна иш лила дин из датисна хатисна от су идин элатсуна рас давякат из давял ход адл ал даутнаш арш милош боер президентин бол кипачне датсо дабахана частный нахбор частный أكثر آخر هم نشليلوش قي قوي آخر بلغاريكم قوي ديبوتاتسن قي ورشتا أي لعبوش شاش ملوه أولش بات شنس نيتا مصر أخوش قي نو وش من مصر دول مدوس دول ياتس هم نشليلو داتس دموه ليل هم دو بوخ برشة دنيا نزمتسا وين конституция закон низмца халдез лилош из иштом дух аслан царь просто столкнулись все хача Düş dalah muhdalah okar 6 ноября издина. Отсюда 9 декабря док арцевел ша Эмират Кавказ кулша. Хокар дин питнахат сандуал قدام دوش элче сут дах далогаштол губуцар
подтолкнут вир ал харцо. Умар док. Мы подтолкнут вархуду за низ дацер, цаавр низ дацер, подтолкнут все указ дак деря, цаавр цан бог дер бер дхал ал. Мы хетту хана ситуация иштер. أغويتا هندوش در هنده الشه هقار تعاور مخبوطشه اسماء الر يزن دو کنستوتسیا داور دوشتل همدوی و نظامسا دوشتلاتسیا و پچاقن دهل دلا همو ملخ شد ایت دلا چون بخ بات زکوانت دات لگیتیم دات از دات الدو ثانی اتویتل سیاسیا چون ده استولت ایرسن حقا داقوشن و بخت ایره он бог больше, временные органы власти, президиум правительства. Сутя вы надо где шумдор, да. И даться да говорит, что ара дальше признание царей ткач. Ара милошдар, ара хеш почалка, мы признание царч. Исцелял, шмет гяц. Да козер эдл шлый царка бьет цахет, шмцан алилош был вожда. Сантабель шай почал, шику ара почал. Куза он мел язы от российской агентуры. От царца эшнабу цигбуги божба это божбу шлоли. Так будет цига вильбен лиржбу. Цига Совет Европы, Европарламент, цига хочу еще паспорт, да, говорит он heißt. Иття код, это всегда чего, царская мелда еще. Цига со он дохает, цига лел, кибарш лел. А охар идерига что докем что دوقي هم مش قارديش خلشه وين بوخت هذا ديسر وخلق ان بيد هذا لوتش ديسر هذول نادق هم الشه يدي دوش بات اثر حديش هم مصو وخلق انا زوم يديش وخلق ان تيور زامنا او دنيا وخلق ديت شو تدالوا شو يدول ياكل سنه هقام قار الاهايش ياتسي ايش تمدشون اصلا بديري سولون عيات قدال قيت بول قرناح ذات نو تاسو إيد لو قيترو وين خلق خيتش دو الخيتش مصو خلق خيتش دو ناف خيتش هقا ليل شو تسخيتش ورود تسوش سنده هرش دو لاغيت ديشه دي قرده اسخوتشو مسار وقوي ايهدت مقدات وكيجي بيرش دات وأقل بوليتيك قيدر الدنيا ملات هما وين قشلو كذا أقل تشتر قشلو ويهم دوي لر ديش ويجر هما تصدوش ليل ديش دوي يومش ليلوش بوش الغتسو يومش ليلوش خلشة أس كيجي ناخن بلغل أول ما ايهدت للشة ما ايهدت للشة أم سوها بسلا أول سو تيجاوا أنت بريزيدنت تسلغتش واتسو سو مسيت شرع لحتن سودو سو كرا هما دات سو ليلر هما دات سو وقوا уже اما هم ديه سقا ليلر شخص دالت غتش и وين بوخا يهمت وقت سوتيخ اهيك شو سو وين صاحو بتشالكا مخ برات باكن и وين خلقوا كل بتشالكا يهمت وقت اصبح تاعي بتشالكا خليت غتش اهيك شو سو سوز بالناوستي ايش تمدشون اصلا Marka deres voor Amen. Ja, tins att Irania såna lätt så вопрос där куза istrat så resten matta du eds وينات نعم خامة خائمة أسبق بالكوف مدير Салам всем свободным людям. Салам, уважаемый Аяд. Салам, Аслан, брат. Вопрос к Аяду. Как вы думаете, когда спецгруппа будет брать Путина, возможно, это будет национальный праздник в Ичкерии? Он настолько мерзок, чтобы говорить, что это будет национальный праздник, не стоит. Это будет очередная победа и одобрение нашего народа. Я так думаю. Это мерзкий человек, который вот так вот лгал, столько людей наших убил. Это очень и очень низко там. Говорят. Национальным праздником мы это не объявим. У нас национальные праздники есть, но мы боремся за будет приятно. Восстановление. Но это будет
очень важный для нас момент, который будет сделан общими усилиями всего, так сказать, всех противников этой империи. Я так думаю. Баркал Аят. Аят, Бо Эдо. Как вы думаете, эта операция многих поставит на свое место, имеется в виду арест Мадуро? Иран, Китай, фашистская Российская Федерация и многих других стран. Иран уже просит переговоры, и Хаминеи просит убежище в фашистской Российской Федерации. Не знаю, как это, но сейчас все находятся в большом таком заблуждении, не знают, что сказать и что делать. То есть, если вот, мол, вы вот так себя ведете, я вот могу вот так сделать, сделал Трамп. Но в то же время и в самой Америке есть противники тому, Европа не согласна с этим. Почему? Потому что мы как бы сходим с линии, с основой современного международного права, когда это делается. А это резкое вот такое движение, оно должно было быть согласовано и с Конгрессом. Конгресс его не согласовал, и не согласовано, и, скажем, с Организацией Объединенных Наций, как это должно быть. Это можно было все как-то заранее подготовить и сделать. Но вот эти резкие шаги как-то замешательство завели всех. То есть это теперь позволительно Украине дальше воевать, допустим, или Китаю забирать там территорию своего Тайваня, или другие моменты. То есть мы как бы, значит, откатываемся назад в те времена, когда мы создавали, наши вот предки там разных, все европейские страны создавали свои колонии по всему миру. Мы же знаем это. Если к этому сейчас дело развернется, то это будет не, не современный международный, а право сильного. Так получается. И человек, и личность, и мы с вами, все мы можем оказаться в ситуации, когда мы не сможем ничего сделать, если не объединиться против. А сейчас, в современных условиях, когда вот такая техника, искусственный интеллект и все остальное, научно-технический прогресс каждый день движет все вперед, то здесь вот человек как бы становится не совсем и угоден. Ну, какое-то количество людей, как они говорят, золотой миллиард там или 2-3 миллиарда оставить, а всех остальных уничтожить. Вот эти вот античеловеческие ходы, они, чтобы они не превалировали, вот что нужно. А так, конечно, было бы хорошо, чтобы Трамп Путина забрал таким образом. Тогда у него было бы гораздо больше возможностей и экономические, и другие вопросы решать. Я так думаю. Barkal Aят, Дейресоль. Аят, хит Ирания дюжо волнение шулел тагна вицагвина бош дюц полиция Да-да. ну чалуш дукы самслуш гендолш дук церегул. Тига Ну, самсдел цуна революция хил цуна мох туам бал гражданский туам тидуиш дукрис цути ихила и беженча вай Кавказана беженч хабах халца Жириновский чудуч хизасун Иране атуан бахкан тигари утол по беженцев, короче, Кавказе хабу варбу, их тигат ван бохкар бу, и штата, короче, бардак кривош. Мелбак хидудатса, сон حون هو الخيط إبيجن شاء وبشيء شاء إتوما إنت أذربيجان زابد تيو داخل إذا إيران نتان أذربيجان شدوق بو إيران عاش بقرأ إيش تيوق تا كاش يقتجا تا برخو وبوشك كيتش كيتش ين وجي يولش والخيط عاد цуна хетшдер вен маха из фунду. Цара цигдол риц дуй товары, продукты, мосумана ма халбакан цар. ما حتى بحكي سيرة تعاورة يسألوا سيتواتي نيسلو بياتر عقو تشاور تعتر ما حل بحر هو بعنده بعد سعدو سيرة وين أحمل سيرة дол рец дуй сер организацию внутреннего, значит, системы власти царь включает, эдем включается, эдем бол бештацер, эдема шейн на каких-то там
ну, скажем, в основном очень древней, тысячелетиями существовавшей системы власти Иран, как и Китай, и другие большие изуцы. А издаля царь и махал бахкара царь ритсата арду, царь ахсахларду, царь должен нефть цара санкции, цана дохца дохкитерду, царь тан ахшталаря миллиард триллион ахшталя тан цик эдем эйлур дацер. Так? Altiyet paçalışlık doğana. Diye duku ahça dostlar. Masarna deriş, kıyıçar, masına aldeş. Sağmat sayakır, sa provokasya yok etser. Sadura. İnsan yok edayetleri, ser mostoy bitsigir. İsrail, la Amerika, la Kıdar, İran'sa, sera dühal deş, humda el fiyatsun. Amsuna go işe ve mosto çönsa ve mosto huy ve çübek ve de na bu gaske. Sers barta bu su dışaş sers barta zaliyeler ki elle ve segatte diye şunda suna ve o suna o hatsakiyete unduysa hatsakiyete zarazа собственно говоря салат тушнur. Sigara عادل قيش عادل нормально عادة سيكولا وين بيدا دوس بس Москва صبرت بعض ساليلوش درا وين تنا ظلم خلر وين أم بيشكنا وين بيحكن يصير делегация وين جيان как إيرانير это своя президент شهر دودايوش بيحكن سر ساعة دوش درا سر شاش شو نقيلا ناقص درد تي قيلة شو ناقص درد شاش نقصن شو لا إيش أكلت دردات شاش أنا بحكير أختار شو قيلة وناقص إيش دات إيش ضيعة أكلت وناقص دش ويجا أم بيت غاسك آرا باعت علشة شو نقدر أخر دات دبايترش شو هون شنيلوش برش صغينا هيت من بريزيدنت يلا تساليلوش در شو هون شو إيش غاسك أجنتور سنح بوش إنسان بيلغل ديال بوش تساليلور إشدو تسالاتوش إشدو بوسر بشاش خلش بوسر نيخ تسال إش كوتش دانا بيش لاتش خنا إيهمش دويسر داتر تسال عالص كيشار دويسر داتر بو إلش خلق دو عالص هرتسو ورانسكي سير كرت بياش بشبوي عادل دو إلش سارلاتوش بوليتيك إشتيو عقو تشاور كيشار لاتوش يتسوهم ناوي كيت نيس وهم عديد شعر بوسر بناح بوير بوسر بعادل دو داتس بوسر بعادل داتس بوسر بعادل خوش داتس بوسر بعادل دق عد شو حداش الدق أو بوسر ولا دار تيش ولا أوج در آخر دیش داره بوسر بو الله عدادا شو تست حالك وراش مردوي صار ليش در سيبوخ كرت بيش بل عادل إيش لهم خوب صنعت أق إيش تندور أولادسو ساعة إز بوسر بتشاقي ألوان خيرش بيتسان إذا شت سامو وينا تيجتهم تصدر از dokuz oğuz do ser halk böyle organizat İslamski государств ser prezident var sonra sunsa sanqiyete kalırsa o ona. Çünkü işte o oldu to işte da ona oldu dizer. Saadar şek varsa ka oldu şu tuşunda na oldu da ez vojala cevap amelde to. Totkay problem do koyuyor. İştumdu al şuna ha diyez. Sigdava hana işte İslamski государств cigaşa o nasıl o protrişer der davan. Sigvala yılmı prezident хвал yandırıyor zelim. Sosi haberdaytır şeye sü haberdaytır işte ağır ve diye oturuş batser. Şolak sudin amel dostu hinze ara aştona şedal hala deşnal diyettir. Çakdak yan soşu dolu halda da ziter. Sulda sigalat salatsik izim подорвать это, изогалок это, звею это, султа из лет солкови, раскаться, да, велла, Москва, Сигара, потихоньку, цирка, красный ковер, Путин встречает, штабелер, и приступ, штабелер царь. А их он швейн доз диес алгатсо. И вайн иш доз школче, цинк хажина вая, дешло, хума цинк хажин, киетама иштхил безве алгатсо. И он иш ду, Аслан. بارك الله يا ديري سفور مساء الخير.
آمن. أقد وكوكازا هو غير دو الخيطون هنس أتار تا ناجستان إنغوشيتي نوخشيتشو أكوبيروني لوشاتوي أتس داجيس أتس إيرانيا إتوانبال إيغوخ دوجين خلا بيجن با وين كوكازا وين نوخشيتشو تا بيتان زولم دير دو الخيتي واسقش ده هو سربويش Rasqış çalaçan Ukrayna dalhomduy. İnsana or derzaltsa kozatsa pitten dachche şayna os Ukrayna işim kurbayl hoşmuş. Sar pitten dokitsig vedolça da. Akka vaya deri halk kadar musuma Ukrayna o to da derzadul khatsa tahana da çüyüç muhsan de halt omba. Sunde sigatsa pitten dakhda el tsakhiyet sun çalaçan. Hallo, tigger şeş tuğla bekheder din elatsult ve os mahkar da ara da hitrecht buş. Tsetser melyaşıl sig yok ki rişloş qiyir şwen yaşyats. Ve halkan yaşyats. Şu da bakkaça tigger şen etum bu bellah kişin beş buş. İnsalar çult sigmel o askı adam hayuğe dal ve al sibriya qiyça da hitrecht plan şitser bokiyas yaşnış son genuş. Это даже вы президент, то есть документ, говорит, что читать ешу, хал эдагейтер, йош и он издагаш бу, он дуэль, что вы хал дуй лейхал царь, вы лейдагаш буш, а духадал хал наш састер, уже кедуал ومتسا أورش إشتعتعنا أشبو وحال أيدش حال غلط حال غوت كده باش صار حال هو سكت غلط سوينا أما هو حال غوت إنه ما بتشال كل شغل تاع شيء بتشال قول بق ويرشع إسقاله كل ويسن دعوة تتارش باش كيرش سير يوقت شخص دور وقع كذا كافكازي برشارة سيرن كافكازي سارة يوقت شخص داقنا أقوى ساعش ديشة وبين بولنع وحبي بولنع نيسبر النيس خلر بعن دوشة أخوينا ويتصديل السام أم حال دينا مسخينا وخلق حلقتي أتموستر شندوع الويدور جلدينا ويشة ويتصد يخشانيق بربوي وي لاتش دالوش دريك جلوي كسوحتي قاچين ويتصد Atsulta diek, şu English, şu Kistin, şu Batsa, şu Вождо кудат я диек, вообще диек арч, и хума лил до цар. И хума шлил дейт царна эту дал и положение, и штёл ден. Гёна йол пачалкыш, яче гёна был халк шлит сасыл. Цар и вы лат шталуш кидер далуш иште адален цар йол. А вы там дучдера царца يسال الله داق إذا داتسوي وماشر وشبرت شو أتمحك ومحك ويخل شو ما برت ماشر وشبرت عيت وألشة إيش تسال إيش بتصير عيد بالناق دقابش تسال همدوت ساعة واشي بيتمستيشش داغستان سيا غلغاش سيا قيتشار سيا إهم مدرك لا تشبر وموستعي بتاخ وموستعي нам Бог бешмал агентури царли лошамду царлахтор шумду وين اسخاء ديس اس эльче из Багдад цар что из خير дацер а на самом деле дошло и доиш до халдина латин до цар из лил до эльче хар мадац гушмаду цар лахтор что хум дере гушмаду мич и до хан пайда гушмаду и что мду послан Оказа Азиз Бошойгу, салам алейкум, Бог, что раскрымата духатор. Что вы думаете про столкновение Европы и США за Гренландию? Дани ютат самел гештак в Европе наш сам рейс Бочву, Трампу дючен, вахитает. А что думать? Я думаю, что Трамп может на такой шаг отчаянный пойти, и это будет, конечно, тогда убыток все равно тогда будет для Трампа и Соединенных Штатов Америки. Потому что очень большие увязки между Америкой и Европой. И экономические, и другие. И если они так найдут, это такой шаг сделать, это значит, дальше они пойдут против и всей Европы.
Вот что это такое. Если они так будут делать, но я думаю, что в этом случае, наоборот, обострится объединение европейских стран и других стран, которые захотят, как их называют, коалиция согласных, их больше станет. И как бы то ни было, сейчас Европа тоже будет становиться, как видно, последние вот это год-два, они активно направили свои действия на вооружение, на противостояние вот этих вот дел, которые вот так вот толкают и Китай, и другие вот эти большие государства, Россия. Что думать здесь пока еще мы можем только фантазировать, но Дания заявила, что она с этим никогда не допустит и не согласится. Так что для самой-то а, Соединенных Штатов Америки это вопрос такой, что они могут там выиграть. Если им нужно какой-то есть общий враг, то эта территория, эта Гренландия всегда для Америки, она всегда там любую базу, что угодно может построить и может там развиваться, так? В смысле, обороняться с той стороны, если даже речь идет о вот это северном, значит, ресурсе, о котором Путин говорит. Ну, по крайней мере, это будет, чтобы оно началось и делать вот это всё, развиваться. Для этого нужен не 1 год, а, наверно, с десяток лет для того, чтобы там вот это все вот разведку сделать, там пробурить или найти. Еще неизвестно, что там есть, какие-то, может быть, это какие-нибудь, желания кого-то там. Говорят, что там большие запасы, то все. Но посмотрим, что будет. По крайней мере, это будет неправильно. Это будет вообще удар по всему миропорядку, который есть в мире. Это будет против устава ООН, ООН, который находится в самой Америке. То есть это будет как бы продолжение той политики, которую сегодня Трамп ведет против Венесуэлы. То есть это Мгм. если что-то делать, то это должно быть как-то согласовано, это Мгм. обосновано, общую вынести какую-то платформу и сказать, что вот эта страна ведет себя так, и вот этот лидер, он бандит. Вот, допустим, лидер, бандит сегодня всем миром объявлен Путин. Почему против него не ведется? Вопрос становится вот так. Но против, если Мадуро, тоже нужно это обосновать. А Путина, там он не может ни в какую страну въехать, ну, я образно говорю. Мгм. Там объявили его, значит, пособником терроризма, что только Мгм. нет. Ему ничего. А Мадуро, который тоже где-то такие вот вещи говорил, однако его там неожиданно забрали. Может быть, в этом плане, может быть, было сделать такое же сделать в отношении и других вот, но это нужно обоснованно с точки зрения современного мирового права. И если это будет сделано таким образом, это будет как-то подводиться к какой-то вот, черте обоснованно, действительно, чтобы если Мгм. вот в этой стране находится вот такой диктатор, гнобит людей, значит, то-то, 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 все, что недопустимо, то остальной мир должен как бы, или международное право должен выделить какие-то силы для этого или какую-то страну, чтобы этот вопрос решали, а не так, чтобы одна страна решала: Россия или другие страны, или Америка, или третьи. Да они как раз вот пытаются, большие страны, вот это все захватить и действовать. В итоге к чему это может привести? В итоге? В итоге анархия во всем мире, и когда человек будет ничто, когда народы будут ничто, когда, в смысле ничто, в том смысле для этих вот стран, а это нам нужно или нет? Конечно, не нужно. Значит, начнутся, они потом начнут организовывать, м, какие-то там войны, может быть, цивилизационные или, как их называют, войны, религиозные войны, якобы это связано с религией. А религию они используют всегда для того, чтобы сохраниться во власти. А религия, вера в Бога — это вера человека в Бога. А не вера, скажем, какого-то предмета или животного. И используют религию вот в целях того, чтобы сейчас вот эти вот
скажем, эти глумливые вот эти интересы экономические, вот чтобы себе, значит, побольше прибрать, это аморально. Тоже это люди понимают. Вот такая вот моя в этом смысле позиция. Barka DRS Will, мы уже здесь. Давайте, да, давай завершим. Чех yok başım. DRS Will, da Berti Will. Adikver Masera, DRS Will Masana, Надуван Хаусер. Всего хорошего, друзья. До свидания. Адиквер.